जय जगन्नाथ समस्त को मोर नमस्कार। मु सुकुन फाउंडर चेयरपर्सन रश्मिता मल्लिक एठी आपण मानकु बहुत बहुत शुभेच्छा धन्यवाद। आपण माने आसिक एठी हम सहित सहयोग होइछन्ती एवं हम सहयोग हाथ बढ़ाइछन्ती। हमर एटा सुकुन फाउंडेशन हमर बहुत कार्यक्रम करिछि। एटा हमर प्रथम वार्षिक उत्सव। आमे चाहिथिलु किछि नारी शक्ति हम सहित जोड़ी होतो। जो नारी शक्ति पूरा हस्तिया कहले अत्युक्ति हबने। बहुत नारी शक्ति हम सहित जोड़ी होइतिले एवं हमर निमंत्रण रक्षा करी एठी हम ताका बहुमूल्य सोमवार के आसन। आ सबुठ बड़ हला मोर प्रिय भाई जी हमर जगा भाई सब बळे ताका आशीर्वाद हम सहित अछि एवं आमे चाहू निश्चित जो महिला माने आमर घर कोण रही जाउछन्ती सेमानंकर जो सुगुण सब रही जो माने सब दिगरे पारंगम सेमानंको आमे आगु को नै बढ़िबा। तांकर जो छोट छोट प्रयास जो रही आगु को जेमन सेमाने बढ़िबे एवं भल समाज रे प्रतिष्ठित हेई परिबे। सेमानक द्वारा भल भल जो कार्य आम समाज पई भल हेई परिबो सेमानक आमे बाहर को आनी कि आम सामिल से सुकुन फाउंडेशन सहित मिश्रित काम कार्य करिवो। आ सब बड़ काम होची रक्तदान। एटा बहुत बड़ खरा दिन आसले रक्तर अभाव बहुत सेटा आमे आर वर्ष जते रक्तदान करितलु ना सहित उई फॉर भुवनेश्वर एवं जय ओडिशा सहित मिसिकी सेतले आमे जानितलु रक्त मनुष्य केते जरूरी आ आम ओडिशा रे केते परिमाण रो अभाव रही तार मूला फोकस रही आम किंतु जते शीघ्र जते यूनिट रक्त हबा आमे जोगाड़ा करिकि हॉस्पिटल मानकु दे एक्चुअली 20 टा ऑर्गेनाइजेशन आमे फेलिसिटेट करिछु प्लस विभिन्न क्षेत्र रे 10 जन आम जो माने भल भल लोक अछि सेमान को आमे फेलिसिटेट करिछु। एटा हमर ओटा भाग्य एवं गौरवर विषय जाऊ आमे एते लोक को सम्मानित करि पाइ। धन्यवाद। नमस्कार जय जगन्नाथ। सुकुन फाउंडेशन रो प्रथम तो नाटा एते सुकुन दउची तांकर काम तांकर लाइक वर्किंग स्टाइल आउ तांकर जो फोकस मु तार होल क्रेडिट टीम वर्क एंड फाउंडर रश्मि मल्लिक जी को देवी जे आज मते इनवाइट करिसंती। गोटे वर्ष रे से तांकर जो डिस्क्राइब करले जति से काम करिसंती इट इज ऑल रिलेटेड टू ओडिया अस्मिता आवर परंपरा आम शक्ति होची आमे ओडिया बहुत बढ़िया आम महिला माने जेते सोसाइटी में काम करि परिबे मु चाहिबी से मांग परिचय और बढ़ू और तांकर बहुत प्रकार कार्यक्रम रे किंतु हम जुड़ी की करि परिबू। नाउ द टाइम हैज अराइव्ड अबाउट द पावरफुल नेटवर्क। महिला मानकर जदी नेटवर्क ता भलो रहइबो ladies should push each other. We are very positive oriented ladies. Our goal अनुसार हमें काम करे चाहूँ so we are determined. तापे my best wishes to the great team initiated by रश्मि जी। बहुत बढ़िया रश्मिता मल्लिक जी फाउंडर अच्छी आ समस्ते सदस्य बहुत बढ़िया भाव में गोटे वर्ष भितर जो कार्यक्रम शुणिली डेफिनेटली प्रशंसनीय। मो सबू तांकर सदस्य मानक अभिनंदन जनाऊँगी आज मते निमंत्रण करी मु अभिनंदन जनाऊँगी। बहुत भल लगे आज मु भावुली आज मंच पूरा सशक्त महिला मानकर द्वारा मंडित होता आउ मु विश करी जे आगो को बहुत बढ़िया कार्यक्रम करंतु आउ मु तांको गोटे सजेशन भी देइथिली जेहेतु हॉस्पिटल इंडस्ट्री को मु बिलोंग करुची तो रक्तदान पाई कि तांको प्रोत्साहन देइथिली सेमाने मध्य करूचंती बहुत सुंदर कार्यक्रम आमर सपोर्ट मध्य तांकर फाउंडेशन को आगामी दिन रहियो बोली मु तांको कथा देइछि। मो विशेष भाव धन्यवाद देवी सुकुन फाउंडेशन रो प्रथम वार्षिक उत्सव रे से आमर जो संस्था अच्छी तुषार चैरिटेबल ट्रस्ट और माँ सुनादेवी वाकर्स क्लब को योग्य भाविकी आमको सम्मानित अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता को हृदय धन्यवाद जनाऊँ। आपण माध्यम कहूँ चाहूँ आम आमरी संस्थाटा तुषार चैरिटेबल ट्रस्ट विगत 20 वर्ष कर आसूँ आपण मान माध्यम भी बहुत प्रचार प्रसार होती आम आपण को सदा धन्यवाद दो। बिना संवाद जेकोसी काम करूँ प्रचार प्रसार हेले ही ताकू देखिक आम क्या शिखीचु एवं आमठू किए शिखु से सदा आम सामाजिक काम कर आग को जारी ही ये गोटे सम्मानित हेले आमको गोटे मनोबल को आग को निए। विशेष भाव में अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता विशेष भाव में महिला माने आगे अनुष्ठानिक कामटा करने जो जो अनुष्ठान अच्छी महिला संख्या अधिक आप जानते महिला बिना किसी पार नारी जिते आगू जी समाज परिवेश सब आगू जी ये कहूँ धन्यवाद। देखो सुकन फाउंडेशन जो अच्छी तार प्रथम वार्षिक उत्सव थिला। ये उत्सव रे विशेष भाव में महिला उद्दिष्ट उत्सव थिला। सुकन फाउंडेशन गोटे एमती गोटे महिला उद्दिष्ट फाउंडेशन अच्छी वर्ष तमाम विभिन्न सामाजिक काम
କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ କାମ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସୁକୁନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରି ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁକୁନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ବର୍ଷ ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ଆମର ଯେ ରଶ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭଉଣୀ ସିଏ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚାଳକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିବା ମନୋନୀତ କରିକି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲେ ଆ ଭିତରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନଥିଲେ। ସମାଜର ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆଣି ପ୍ରଗତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ଆଗକୁ ଆସିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରୀମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆମ ପାଇଁକି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନାରୀ ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛେ ଏବଂ ଆମ ସମାଜ ଆହୁରି ବଢ଼ୁ। ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତବାସୀ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛେ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ 2047 ମସିହା ଶତବାର୍ଷିକୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅବସରରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆଗଉଛନ୍ତି ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ବା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିଗରେ ସମ ପରିମାଣରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଭାରତବର୍ଷର। ଭାରତବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବନିବା ସହିତ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ।